कलंगूट प्रभुवाडा वाठारांत एका प्रॉपर्टीच्या केअरटेकराचो खून जाल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्तडार येता। माहिती मेळिल्ले प्रमाण विक्टीम हो 15 वर्सां सावन त्या प्रॉपर्टीची देखरेख करतालो। दरम्यान रातच्या उसरां ताचो खून जाल्लो आसूं येता अशी माहिती मुखार येता। सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण विक्टीम बरोबर आनी एकलो मनीस रावतालो, तशेंच ते न्यू इयराचे विशीस हेरांक दिवन आपल्या रुमा कडेन गेल्ले। मात त्या उपरांत कितें जालें नेमकें तें खबर ना। मात कांय वेळान विक्टिमा वांगडा रावप्यान आपल्या वांगड्याचेर 4 जाणांनी हल्लो केलो अशें सांगत शेजाऱ्यांकडेन धांवलो। मात सीसीटीव्हीन कोण आयिल्ल्याचें दिसलें ना म्हूण सूत्र सांगतात। मजगतीं ह्या संदर्भात पुलिसांनी विक्टिमा वांगडा रावप्याक ताब्यांत घेतला। पळोवया खबर विस्तारान। कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की काल राती लेट नायट कलंगूट हांगासर एक सस्पेक्टेड मर्डर जो आसा हो जाल्लो आसा। हेची अपडेट जी आसा ही आमी तुमकां सकाळी दिल्ली आसा। आतां फुडली अपडेट जी आसा ही मर्डराची हांव तुमच्या समोर सद्याक घेवन येता। पहिली गोष्ट म्हणजे जशें आमी तुमकां सकाळी सांगलें की कलंगूट हांगासर एक सस्पेक्टेड मर्डर जालो। हो जो मर्डर जालो जो विक्टीम आसा हो एका घराचो केअरटेकर आसलो आनी कमीत कमी 15 वर्सां मेरेन तो त्या घराची देखभाल करतालो आनी त्याच्या वांगडी त्याचोच एक गांवचो वेस्ट बेंगॉलचो रावपी कमल अधिकारी म्हणून हो त्याच्या वांगडा रावतालो एका वर्सा पासून। काल जेन्ना नव्या वर्साची पार्टी आसली ती पार्टी करपा खातीर त्यांच्या घरा फुडल्यान एक वायन स्टोर आसा, त्या वायन स्टोरा कडेन ते दोगूय सोरो पिवपा खातीर बसले। सोरो पियेता त्यांच्या भितर खंय ना खंय तोंडाक तोंड जालें, वाद जालो आनी हो वाद जालो ते अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की खंय तरी बारीक एक किरकोळ पयशा खातीर त्यांचो एक वाद जाल्लो आसा आनी ह्या कारणाक लागून वाद त्यांचो इतलो वाडलो की झगडटा ते आपल्या जो रूम आसा त्या रुमान रावताले जो केअरटेकराचो त्या रुमा कडेन ते गेले आनी थेट जो एक्यूज आसा तेणे एक खोऱ्याचो वापर करून त्याच्या तोंडाचेर इंजर्ड केले आसा। ह्या इंजरीत त्याचो जीव गेलो आनी तो जागीच मरण पावलो पळय त्याचें नांव जावन आसा सोपूत म्हणून हो रावपी वेस्ट बेंगॉल हांगासरलो आनी 15 वर्सां मेरेन तो त्या घराची देखभाल करतालो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता हांगासर। त्याच प्रमाणे ही गजाल जेन्ना कलंगूट पुलिशेक कळली, कलंगूट पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो काल राती घटनास्थळी थंय पावलो, त्यांच्यानी मर्डराचो इन्स्पेक्शन पूर्णपणे केल्लो आसा, इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे जो एक्यूज आसा ताका काल त्यांच्यानी आपल्या ताब्यान घेतलो आनी डिटेन करून दवरलो। आयज सकाळी कलंगूट पुलिसांचो काही स्टाफ थंय घटनास्थळी पावलो। देंपार जशी जाली त्या टायमार कलंगूट पुलीस अलॉंग विथ PI परेश नायक, बाकी पुलिसांचो स्टाफ व त्याच प्रमाणे फॉरेन्सिक टीम व डॉग स्क्वॉड थंय घटनास्थळी पावले। त्यांच्यानी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केली, पंचनामा केलो आनी ज्या एक्युजाक त्यांच्यानी डिटेन करून दवरलो तेचेर आता रितसर कारवाई सगळी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका आता अरेस्ट केल्लो आसा आनी अरेस्ट केल्या उपरांत त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन आता सद्याक त्यांच्यानी करून हाडला आनी फाल्यां तांकां रिमांडा खातीर कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले वयतले। आता आमी जाणून घेवपाचो हेचेर पूर्णपणे प्रयत्न करया की हो जो सस्पेक्टेड जो मर्डर जालो हेचे एक्झॅक्ट फाटलें कारण कितें आसलें, कित्या खातीर जो एक्यूज आसा त्याने ते विक्टमाक मारलो, पुराय कितें अपडेट आसा ती आमी सद्या कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI परेश नायक हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी कलंगूट हांगासर एक सस्पेक्टेड जो मर्डर जाल्लो आसा ह्या हेतून कलंगूट पुलिसांनी एका एक्यूजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरला। तो एक्यूज आसा वेस्ट बेंगॉल रावपी हांगासरलो। त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान।